हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त को स्वागत। तेबे पूर्व वीडियो रे आमे आलोचना करिथिबा स्वाधीनोत्तर काव्य कवितार अति गुरुत्वपूर्ण संक्षिप्त उत्तरधर्मी प्रश्न गुड़िक आज आम आउ थे जो बड़ी जाइथिला ताकू आलोचना करिबा। तो पूर्व तो आम सब पूर्व वीडियो गुड़िक आपण मैंने जानी आम सब धीरे धीरे साहित्य स्रोतस्विनी बहिरू जी सब गुरुत्वपूर्ण प्रश्न गुड़िक अच्छे आम आलोचना करुँचे। तेबे यही वीडियो आम स्वाधीनोत्तर जो रही काव्य कविता सेक्शन आउ जी अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न रही है आलोचना करवा। आज यही वीडियो स्वाधीनोत्तर काव्य कवितार पूरा पोर्शन टी अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्नावली सेसन टी एंड हो तेणुक आम या नुआ गोटे वीडियो रे आउ गोटे नुआ पर्यायर अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आलोचना करवा। तेणुक वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व जो पिला माने प्रथम करी चैनल को विजिट करिसेंती से माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन को ऑल सेट करी आम सहित जोड़ी होई रही थांतु। तेबे चलंतु प्रथम प्रश्न आरंभ करवा। सौरेन्द्री बारिकंक द्वारा रचित भारी मने पड़े केउं दर्शन आधारित? सौरेन्द्री बारिकंक द्वारा रचित भारी मने पड़े गांधी दर्शन आधारित। षष्ठ महलार स्त्रीलोकर प्रकाश काल केबे? षष्ठ महलार स्त्रीलोकर प्रकाश काल होउची 1998। कवि हेउचंदी प्रसन्न मिश्र। खरारे बांगरा लोक संकलनटी कहार? खरारे बांगरा लोक संकलनटी हेउची प्रसन्न कुमार मिश्रंकर। एटा मध्ये गुरुत्वपूर्ण प्रश्न नोट करी रख। माटी को फाटी जा बोली केबे कहिबुनी झियो बरं तू देवकी परे निचे फाटी जिबु। ईश्वरंक पई जन्म पाई द्वार खोलीदेबु। यह क्यों कवितार अंश? यह हेउची झियो पाई गोटे कविता कवि राजेन्द्र किशोर पंडा द्वारा रचित कवितार एक अंश। अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न मार्क करी रख। मिथ धर्मी काव्य पूतनार स्रष्टा किए? मिथ धर्मी काव्य पूतनार स्रष्टा हेउचंती सेनापति प्रद्युम्न केशरी। एटा गुरुत्वपूर्ण प्रश्न मार्क करी रख। केउं कविता ग्रंथ स्वाधीनोत्तर कवितार धारा बदलाई देइथिला? पांडुलिपि सची राउतराय द्वारा रचित 1947 मसीहार ग्रंथ कौन होता स्वाधीनोत्तर कवितार धारा को बदलाई देइथिला। सच्चिदानंद राउतराय शेष कविता संकलन नाम कौन? गुरुत्वपूर्ण प्रश्न मन रखि थाओ। सच्चिदानंद राउतराय शेष कविता संकलन नाम हेउची कविता 2004। कालपुरुष कवितार केतोटी ढाड़ी रही? कालपुरुष कवितार 379 धाड़ी रही। एटा भी अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। एक तारा दुई तारा कविता संकलनटी केउं कविंकर? एक तारा दुई तारा कविता संकलनटी हेउची वेणुधर राउतंकर। शयतान पाई गोटिए स्तुति कवितार स्रष्टा किए? शयतान पाई गोटिए स्तुति कवितार कवि हेउचंती चिंतामणि बेहेरा। तुमर चौदिगे मृत्यु एवं तार थंडा हाथ चिपिबाकू आसे तम बेक। यह केउं कविंकर कवितार धाड़ी? यह हेउची रमाकांत रथंकर कवितार ना होची अनंत शयन तांको द्वारा रचित कवितार धाड़ी। रमाकांत रथंक श्रीराधारे केतोटी कविता संकलित होईछि? रमाकांत रथंक श्रीराधारे मन रख 61टी कविता संकलित होईछि। एवं रमाकांत रथंकर क्लियर। हे डाक्तर कोरामिन बंद कर संकलनटी क्यों कविंकर? हे डाक्तर कोरामिन बंद कर हेउची मुरारी मोहन जेनाकर संकलन। एटा मध्ये गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। श्रीनिवास उद्गाता क्यों ग्रंथ पाई सारला पुरस्कार पाइचंती? श्रीनिवास उद्गाता रुत्तम ग्रंथ पाई 2002 मसीह सारला पुरस्कार पाइचंती। एटा मध्ये गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। गीत गानारे पक्षी क्यों कविंक द्वारा रचित? गीत गानारे पक्षी कमलाकांत लेखांक द्वारा रचित कविता। सुख संहिता कविता ग्रंथ पाई किए केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती? सुख संहिता कविता ग्रंथ पाई दीपक मिश्र केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती। एटा मध्ये गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। हरिहर मिश्रंक प्रथम कविता संकलनर नाम कौन? हरिहर मिश्रंक प्रथम कविता संकलनर नाम होचे शंखनाबी एवं प्रकाश काल होचे 1973 मसीहा। मिछुआ गाईआल टोका मल्ला पूर्वरु गाइथिबा गीत कविता संकलनर स्रष्टा किए? मिछुआ गाईआल टोका मल्ला पूर्वरु गाइथिबा गीत एही कवितार संकलनर एही कविता संकलनर स्रष्टा हेउचंदी शैलज रवि। मन रख। 100 सनेट संकलन शतभिषा कहार सृष्टि? अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न।
एकशह सनेट संकलन सतभिषा ହେଉଛି राजकिशोर पाढ़ीଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଅସରନ୍ତି ଅଣସର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅସରନ୍ତି ଅଣସର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା ସାମଗ୍ରିକ କବିତା କୃତି ପାଇଁ କେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି? ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା ସାମଗ୍ରିକ କବିତା କୃତି ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ରୁବି ପାଇଁ କେତୋଟି କବିତା କେଉଁ କବିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି? ରୁବି ପାଇଁ କେତୋଟି କବିତା ହେଉଛି ଫନି ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତାର ସୃଷ୍ଟି। କେଉଁ ଏକମାତ୍ର ନାରୀ କବି କବିତା ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ଏକମାତ୍ର ନାରୀ କବି କବିତା ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କବିତା ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କବିତା ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ସଦାଶିବ ଦାସ। ହାରମୋନିୟମର ତୋଡ଼ି ପାଇଁ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ହାରମୋନିୟମର ତୋଡ଼ି ପାଇଁ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ପାଇଛନ୍ତି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର 2008 ମସିହାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖ। ହାତୀ ସଜକର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ହାତୀ ସଜକର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ମୋହ କବିତା ସଂକଳନଟି କେଉଁ କବିଙ୍କର? ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ମୋହ କବିତା ସଂକଳନଟି ହରପ୍ରସାଦ ପରିଛା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରଚନା। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି ନଖ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ରଚନା କାଳ ହେଉଛି 1979 ମସିହା। ବାସୁଦେବ ସୁନାନୀଙ୍କ କରଡ଼ିହାଟ କବିତା ସଂକଳନରେ କେଉଁ ଚେତନା ରହିଛି? ବାସୁଦେବ ସୁନାନୀଙ୍କର କରଡ଼ିହାଟ କବିତା ସଂକଳନରେ ଦଳିତ ଚେତନା ରହିଛି। କେଉଁ କବି କଳ୍ପାନ୍ତ ନାମରେ ପରିଚିତ? କମଳକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କଳ୍ପାନ୍ତ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମାର୍କ କରି ରଖ। ସାର୍ହୁଲର ଜହ୍ନ କବିତା ପୁସ୍ତକ କାହାର? ସାର୍ହୁଲର ଜହ୍ନ ହେଉଛି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ। ଯେଉଁଠାରେ ଜହ୍ନ ହୁଏ ଯୋଗୀର ଲାଉତୁମ୍ବାଟେ ଝୁଲା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ କାନ୍ଧର କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ଏହା ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଦେଖାହେଲେ କହିବି ସେ କଥା ସଂକଳନଟି କାହାର? ଦେଖାହେଲେ କହିବି ସେ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଆଲୋଚନାର ସିରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା କରୁଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମେ କିଛି ନୂତନ ଧାରା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।